अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती और अभी हम डिस्कस करेंगे करिकुलम के बारे में कि करिकुलम क्या होता है और इसकी कौन कौन सी इकसाम हैं, इसकी मेजर टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एक अदारे के अंदर जब एक तालिब इल्म को पढ़ाया जाता है तो तमाम तरह की करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को जो है करिकुलम कहते हैं। उसके अंदर उसकी तमाम तर किताबें शामिल होंगी, उसका जो है निसाब, और साथ में उसके अलावा जो भी वो स्कूल में उसको खेल कूद में हिस्सा लेना होगा या कि बज़्म अदब के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलाकर उसका निसाब बनती हैं। चाहे वो स्कूल के अंदर हों, इनसाइड द स्कूल हों या आउटसाइड द स्कूल हों, तो ये सारी क्या कहलाती हैं, उसका निसाब कहलाती हैं। यानी कि ये एक रनवे है। करिकुलम जो है ये एक लैटिन वर्ड है, यानी कि और ये लैटिन वर्ड से लिया गया है करियर से, जिसका मतलब है रनवे है। रनवे का मतलब होता है कि रास्ता, यानी कि एक पाथ है जिसके ऊपर चल के हम जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। अब हम निसाब की या करिकुलम की टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें जो टाइप्स है उसमें एक है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम ऐसा करिकुलम होता है जिसके अंदर हम जो हमारे लिए एसेंशियल सब्जेक्ट हैं उनका मुताला करते हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टडी हो गया, इंग्लिश या मैथमेटिक्स कह लें। मैथमेटिक्स बल्कि ये ज़रूरी है हमारे लिए, इंग्लिश तो एज ए लैंग्वेज है लेकिन अब वक्त की ज़रूरत बन चुका है। तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा पेशा वराना सब्जेक्ट जो हैं वो हो गए, फ़नी मज़ामीन हो गए जो जिसमें हम फ़न सीखते हैं। तो तमाम जो ऐसे मज़ामीन जो हमारी ज़रूरत हैं और हमारे लिए ज़रूरी हैं उनका मुताला जो है वो कहलाएगा कोर करिकुलम। इसमें हम हिस्ट्री को भी ऐड कर सकते हैं, सोशल स्टडी को भी शामिल कर सकते हैं और ये इसका हिस्सा हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी हैं। माजी के बारे में आगाही हासिल करना, बच्चों को माजी के बारे में बताना, ताकि उससे मुस्तफ़ीज़ होने के बाद वो अपने फ्यूचर को बेस्ट बना सकें। तो ये करिकुलम ऐसा करिकुलम, कोर करिकुलम ऐसा करिकुलम है जिसके अंदर हम बुनियादी मज़ामीन का मुताला करते हैं। इसके बाद एक इसकी टाइप है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम या स्टूडेंट सेंटर करिकुलम या लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। ये ऐसा करिकुलम होता है जिसमें ज़्यादातर फोकस जो है वो स्टूडेंट पर दिया जाता है और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और उसकी लर्निंग उसके इंटरेस्ट के मुताबिक होती है और उसमें स्टूडेंट को जो है फ्री हैंड हासिल होता है कि वो अपनी आज़ादी के साथ जो है इल्म को हासिल करता है। उस पर सख्ती नहीं की जाती, टीचर की तरफ से सख्ती नहीं की जाती, बल्कि टीचर एज ए गाइड होता है, एज ए फैसिलिटेटर होता है और बच्चे को मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है, जिसमें बच्चा अपनी मर्ज़ी से जो है वो सीखता है, अपनी मेंटली लेवल के मुताबिक जो है चीज़ों को पिक करता है। इसके बाद एक नेक्स्ट जो उसकी टाइप है वो है इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम यानी कि ऐसा निसाब जो मरबूत हो, जुड़ा हुआ हो, यानी कि जैसे क्लास 3 तक अब बच्चों के लिए किताबें जो इकट्ठी कर दी गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन एक ही किताब के अंदर होते हैं कि सोशल स्टडी को जोड़ दी जाता है, साथ में इस्लामिक स्टडी को जोड़ दिया जाता है, साथ में एक और किताब होती, तो 2-3 या साइंस को साथ में मिला देता है, तो एक जल्द के अंदर जो है किताबें डाल दी जाती हैं। तो ये 1998 की पॉलिसी में भी इसको ऐड किया गया था, जिसके अंदर जो है, और 92 में भी इसको मेंशन किया गया था, किताबों का बोझ कम करना, बस्ता लोड जो है बैग लोड उसको कम करना, बस्ते का वज़न कम करना, ये मकसद था ताकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा जो है बर्डन ना हो, वो बोझ को कम उठाएं। तो ये निसाब ऐसा जिसके अंदर मुख्तलिफ़ मज़ामीन को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। इसके बाद इसकी एक टीचर सेंटर्ड करिकुलम, ऐसा करिकुलम जिसके अंदर टीचर को फ़ौक़ियत हासिल होती है और वो लेक्चर्स के ज़रिए से या अपने डायरेक्ट मेथड से अपना तरीका इस्तेमाल करने के बाद स्ट्रिक्ट रूल के तहत बच्चे को पढ़ाता है। उसमें जो है रोट लर्निंग जो है वो ज़्यादा होती है, बच्चे को रटा लगवाया जाता है और चीज़ों को याद करवाया जाता है, जो इसकी डेफिशिएंसी में भी आता है। और इसमें जो है सख्ती का पहलू ज़्यादा होता है, बच्चा इसमें आज़ाद नहीं होता, उसको अपनी मनमानी से सीखने का मौका नहीं मिलता, बल्कि उस्ताद की मर्ज़ी से वो सीखता है, जो उस्ताद चाहता है वो उसको सिखाता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है टाइप इसकी, वो है हिडन करिकुलम।
ہڈن کریکولم ایسا کریکولم ہے جو بظاہر نہ تو کتابی شکل میں موجود ہوتا ہے نہ کسی اور ریٹن فارم میں ہوتا ہے، لیکن وہ سکول کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ ایسا کریکولم جیسے جب سکول کے اندر پڑھایا جا رہا ہو تو بچہ جب عادات و اطوار جو ہے، جیسچر جو ہے، باڈی لینگویج جو ہے، یا اس کے علاوہ استاد کی جو ہے پرسنالٹی سے متاثر ہو کر استاد سے چیزیں سیکھتا ہے اس کی پرسنالٹی سے، تو اس کو بولتے ہیں ہم ہڈن کریکولم، جو لکھنے میں تو موجود نہیں ہوتا، ریٹن فارم میں تو نہیں ہوتا، لیکن وہ وہاں پہ ہوتا ضرور ہے کہ اس کو جو ہے بچہ اڈاپٹ کر لیتا ہے استاد کی عادات سے۔ جیسے کہ اگر استاد 5 وقت کا نمازی ہے، وہ سکول کے اندر نماز پڑھتا ہے، تو پھر کیا ہے، بچہ بھی جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ اگر استاد محنتی ہے، سکول کے اندر بریک ٹائم میں پڑھتا ہے خود، تو بچہ بھی کوشش کرے گا۔ اگر استاد جو ہے اس کے بولنے کا انداز اچھا ہے تو بچہ بھی اس کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کہ استاد کی جو ہے ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت ہے تو وہ استاد کا طریقہ اپناتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہماری پرسنالٹی کا پارٹ ہوتی ہیں لیکن بظاہر جو ہے لکھنے میں نہیں ہوتی، موجود ہوتی، ریٹن فارم میں نہیں ہوتی، جب بچہ اس کو پک کرتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ہڈن کریکولم۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے نل کریکولم۔ نل کریکولم یا زیرو کریکولم، زیرو نصاب، یہ اس کو صفر نصاب بھی بولتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، عموماً بکس کے اندر بہت کم ملتا ہے۔ تو یہ ایسا نصاب ہے جو بظاہر شامل تو نہ ہو لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہ ہو، کہ جو معاشرے کا، سماج کا حصہ ہو اور ہمارے لیے ضروری ہو، تو اس کو ہم جو ہے کسی نہ کسی طرح سے ہم پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر ہم سوشل سٹڈی میں یا اسلامک سٹڈی میں کر لیجئے کہ اسلامک سٹڈی کے اندر ہم جہاد والا چیپٹر جو ہے نکال دیتے ہیں، تو اس میں جو ہے ہم نے نکال دیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اسلام کے بارے میں آگاہی دینا اور جہاد کی امپورٹنس کو ظاہر کرنا، تو پھر کیا ہے ہم اس کو پڑھا دیتے ہیں اگرچہ وہ کتاب میں شامل نہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم جیوگرافی کی بات کریں تو ضروری نہیں ہے کہ جیوگرافی کے اندر جو کتاب کے اندر ہے وہ تمام ممالک کا نصاب جو ہے، تمام ممالک کے بارے میں آگاہی جو ہے اس میں شامل ہو۔ تو ایسی چیزیں بہت سی ہیں جو مس پلیس ہوتی ہیں اور ان کو ہم شامل نہیں کر سکتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ضروری بھی ہوتی ہیں اور سب کو شامل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو رہ جاتی ہیں وہ حصہ نہیں ہوتی اس کا، تو اور ہوتی بھی ضروری ہیں کہ وہ اس کو جب پڑھایا جاتا ہے، ریٹن فارم میں تو نہیں ہے ہمارے پاس بکس کے اندر، لیکن وہ ہیں ضرور۔ تو پھر جب استاد اس بارے میں بتائے گا تو پھر کیا ہے، وہ کہلائے گا اس کا نل کریکولم یا صفر نصاب کہلاتا ہے۔ یا کہ اس طرح سے جب استاد عموماً ہفتہ میں 1-2 بار ان بچوں کو اخلاقیات پر لیکچر دیتا ہے، تو اخلاقیات کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس بارے میں اب یہ اخلاقیات کے بارے میں اگر بکس میں نہیں چیپٹر، تو کیا ہے کہ پھر جو ہے استاد اپنی طرف سے اس کو جب پڑھاتا ہے تو اس کو ضروری بھی سمجھا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں صفر نصاب یا نل کریکولم۔ تو یہ تھی کچھ اس کی ٹائپس، تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے، اس کو شیئر بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔